Jama'a kula assalamu alaikum barkan da kunaran barkamu da monsan kine matka hani zai kultire kai yanga fatta labarai kai gano irga fonguna ka fassararan se le canaran firi tira aka Niger labo bondura gingaro jiri waidu kindihin kanta wana bari bata kan labo gin funatonan di labi zaido handi hane Mohamed Bazoum dai a talata o kan bisa asalan Niger labo ke dirawo da labi zai ba funa da matkancin non dunya ke dirawo go gite da wani wana Niger labo ke dirawo do hare kambo asalan sanni bobo asalan hari bobo yambon agoyira sanne kayan asalara hankan giti alwate kayan gon ga barbare kaidiya kan sin da monduma damo da kaidiya ka hasaroi kaya gate ane wani sakullo berino inga se dinga gwamnati se zama alwati kulkin ra gini kan da hasaroi matka agon ga hasaroi yante tangamo ne matkancin dai Bazoum Mohamed ane kida ne alwati wo barbare yangai tangamberino kan Niger labo hinne asin ginga bon wasa kadai da dunya la bayna kambadan Niger labo wose zami fose zamir Niger labo kunir goni gidi za alwatu kankin dai tere wosintin ga kan kuna hasaro kayan goni gite iga bagumu fundi funyan goni gite kan na kawo dimo a goni ga hasaro beriyante ya dimo no a goni kan da bore ga gyangai beriyan matkancin dai labogin funan salanda wodin sena na ga wajibi non kuna imkam da Niger labo wose kan ganan alhali wone wo kan alwate barbar yangai goni ga kan dirga irmuduwa se bonzayan yadi mono murya info tiranga modare kambo ane giru woidu cindihin kabanda ka Niger labo adunga bondura daranga fungu handi hanamo alarba hanna sabanda utando azari hinza gir zambar fodu zongo yaganda woido handi hanbora kango labo jine jori hamani ngano labi zai suban sabbe kayan iko kate deputy tarake kin wona kan wani partiyo kan gati PPNRDA ngano ko kazama wodinga kan da kan jori hamani ngano fur labo gine Niger labo za alwato dinga ka hunkunde halga kason Niger labo amankai inga cey bonga bori zama sande dumdumno Niger labo agone gedi za handi hanga ka hunkuna ago politiko do hare kambo sande kayan garu da malka son turiyan kayan kogete so do hare kambo da halka son hinzeriyan kayan kogete Niger labo wora haye wo kulgo sande kayan Niger labo ba funai za dunga bondura ga ka hunkuna yadi modi ko moda rugun gidi maira do hare kambo Niger labo demokrasiya singi kason hinizeriyante demokrasiya modo hare kambo sandai bobiyan gona kan agona ga bafunai amma irme kino bondai tammani hanne gona ga sintin ga bangai irme kino bon kan ga kabir se kan nego goni gine yandai haribo biyan gona kan yangi hin ka bar mai maira do hare kambo wanu wana sigirta ye kayangi gona go gorandi dir sambusil mankaina lokolo do hare kambo zankai birima domo farmo do hare daga hambano do hare dir wona sagyo hausi yango do hare domo hallasa do hare kambo fonde kayangi gonga sambu agi hin ganan dogone maka Niger labi zai talato manda mese ni ade woni o kul talato manda me hunkundi ko gomo da rugun gidir Niger labi politiko do hare kambo matkan dai tira aniki da hunkunan Niger labi zai politiko do igegumo ifaham de politiko yadin mono hunkun labi zai bum bai mo hunkuna wokan igona ga bang ga kinge ma mere fu ga bayan gorandi kai yanga adilai kai yanga goide kimi kai yanga labo cina wone gurgerani go l'éclosion tirango mone jiru woidu kindin kai ihimgane barmaya himgate haya wasayadin zam jiru woidu kindin kana kan irgo dai ga bondum no boriyanse jiru woidu kindin kana kan wati kulu irgon ga mundi tusu irgon ga zinini jiru woidu kindin kana kan igoni girir hawandi jiru woidu kindi hinkane kan irra bor yangon kan yangon ga labo amanan wa jiru woidu kindi hinkane kan halga ka hunkundai irgo nongu follon karagu windi irman miri ba kaina fo
yadin mono gir waidu cindin kana kan halga kason Niger labo wo aman kogene ba dai dake me dara follon dai mai gano talogo talo irbun bai gano talogo matkan tirani kida zaman kuna di ko gumo da rogun gidin dunya la bai kulra ir Niger labo ngiti labo kan talkan don dunya la bai kulu mantimo zam kan se faransi labo ngono gonu gi ir won arzaka kul dundum ir bai kware ran wone wo kul gonu gite mantu wodin seno irwo ir Niger labo talkatare gara amma zam kanse ir bumbono ba ir mu gortalka wodin seno talkatare go ir Niger labo ra wodin seno ir Niger labo agola bai kayan igla sabu kan dunyala beira talkatara ba gomo le canard en furie tirane ni di an nasara soje wo kayan go ir Niger labo ra wana nodin France labo soje kayan go barkan kayan go do gore ir Niger labo ra har yana no kanga kan baton zambor wani yan ganda igoyin rakawi haikul sini gite siru igo dai bore rakawi girbi takina kan nodin do su kwara i wani soje mota bisiyan foga nodin mo in popor koi fo karkawi wone akwai gite nodin do su kwara alwati banda mo kan irga bai kan faransa labu soje iye ga borfowi wone mo amana bagay gumo borwa ne a gono ko safa jingari almari banda gur hakku de dande in borwo ne o kargwi kamo in kargwi iman ba kai ga bai hala borninge karwal almanno bore wai kargi bisa wone wo ko gite no jiye hando kan bisa azari waran kan tagir zambarin ka do waran kicin dihinka yadi mono jirbi iddu banda kan hasarwo ko gite no din ayaru bubon he hinowo ne da nya mai gerga kan si bisi kilo waita ce i wani mota gonu ge bisa koine nodin mo halka son mota kan ga jama sambu transport moto ngani koy ga karkazeri nodin mo halka son bore kayango motara bore hinka jange alomaro ce kaye bon yadi mono borbo be yan koy kamare da rango fungumu november ando azari waran kicindi ya jir zambarin ka da waran kicindi fa soji follan kai wode kan fun faransi ka Niger labora malfa daini ka cimcimi iri labizi yan furta yan kai yan goni ganga janga makani yan cabe alwato kancini goni gice cika furo ir Niger labora handi hanumu bor hinza jamara kan yan tegisi ce kaye bon da jama kan koy kamare handi han hasara wone wara yadin ga bor wone wergen gine kange wo iman ka ko karima ga amma ikano ngai miru wi gaban le monde aujourd'hui tiranga monir labaran di kan hasara way gonge bonga no dilla bu koyo fadara noro ngwayango noro zetara aman banfa zama nodini minister fo goiteri kan ikonda nodini labu koyo fadara minister maga borwane agoyo gici wofo labu koy zena kan tegisi tanja mamadu a wane pension honoro ngono borwane ngo takate ngo wane handunda handiyan ngono ga ku sanda denga giti tanja mamadu borwane mo ministero din ngono na sambano di labu ko fadara am ko ministero din maga amma a tere kayanga te dini tere laliyan no kan kande bumbo ikoy ga baya ga sanna matkan kine ibu karaje wana koy kete da kayr me kino bongumo ago kasu garora zama ibu karaje modaran ga fongungo mo nur deina ngwa kan ko goto ir sefa noro matkini kida a miliyar hakku de dande no dilla bu ko fada a wone noreira yadi monal kason dai matkancin dai labu koyo kan gonun kun bazu muhammad ngubun bona la sabaite da borwo ne kan gonu ga tanje noro ngwawo ki ko kala sabaite alwati banda kan bazu muhammad ngubun bono fununga mega ane kan borwo ne ter wone wo hadno kan agoni gini te mantun kunna ni sintin zamo at kulkin kan noro ko ka fatta tanje muhammad norai ngono ga ku yadi mono goiteri bobu gon kan nore kigi no e wone goye kayangi ko gite tare hare maga wakan sigine mission ani bobu nuriyanwa yadi mono borwo ne i koy dino kan a tere kanga gon gite koy ka bai koy ga baya ga wodin seno no de labu ko fada goitere kayanga hagunda
ine kan borwo ne ag wajib no imiyan da nongo kan afun kan giti a ministero kan na samba borwo ne mo alwato kan cin labaro ko karaga ago ne gice cingam fonde yanke ni kan ganan ngam yego gorin non guze nara zamana boryan samba labu koi zena isufu muhammadu doga nama kamba danga se kan ganan borai wo kanne imiyan dinga ministero karanga fundini imutun sanno dinu bon ngam yego goro labu ko fada razama labu ko fada ya amante dai kal hawari kan borkul kan tunu ga kaka wai daino ir Niger labo wora le nouveau républicain tiranga mo kankan giti tonton kin ko gite karanziya kan sigine gazo lobon ane tontono wodi ko guguna kubai godira woni wara zambor kulno man famdi fo kan dalilo kan se ininge ko tonton gazo lodin ga zama hujje kayin kandidin asilakal di ba kaina zama wango kan goni gite Ukraine asin gane imene wodi ma gano ngaina tonton woni wote zama afodai ir Niger labo asi ko karanziya sambu tare harai labera ir Niger labo rani gon ga fansi ir Niger labo rani go ga kokoso yadin ga man ga wongu kan gon gite Ukraine man ga ir Niger labo karanziya hali mane wodin gite sabilo kanse ngai ko tonton woni wote ga zuwalo wobon harno kan tirani asilakal di borukul kan gabai mu kan gala sabu gabai kan woni wo asilakal di don da bai mane tare harai no ir gonu ko karanzi a sambu e yin gine yadin gazam kan se tare na gonu gu funu wango kan gonu gite no di ikran labo a gin gite sabil kan ganan haya kulmu chadir ga amma funo haya kulgo windorano haya kulgo ima ka de yora imiye kanda mansina ima kokoso labu follon kara imine wayna ikran wango ma ga se no nge ko tonton haifogo ganda kan borai wasu ba labi zai mabai haya kan sai no ngai tonton karanziya din hayo gafa sanno go ganda imu ko ga sanno ke kyamu bori zami ga bai kan sanno din kuna diko kuma da rugun gidi hari go harra kan na kakare da banga ya din mono matkan da aran ga fahamda sanda tonton wone wo kan ko gite kundi ko kuma da rugun gidi hay kulno sin gite in Niger labo wora borkantun kulungu fundi baye hinna goni gite yadi mono di ko gumo da rugun gidi zagir zambar hinkadi waya matkancin dai tira anir labaran dinda sanda misuwo ne wora haifo gono kan isba ngai mu fahamandi ir Niger labi sai sai karanziya wo zam fatauki sannino fa karanziya wo habai bombur kulno ga baymo koyne wokan yega bore mama kendi wato kan kini fatta kakane ngai tonton hayoga manti station kularano ni gudu gazuwal wonewo girbai karra gazuwalo gazengo ko gate amana bagay gumo ngano ye kaga ye gane ngai ye tonton hayo dinga ya dinga mi sanni wonewo gunume matno wonewo gi mada matkan dai tirani ki da lanketar tirango anir fangan no kan dirgo fangu isufu mahamadu giri waya kan ate hinobon karanziyawo a kambarano da baro kulgu zama a subanin ga borera a bornana kan ga aga nane kan ga tufu muko gado ingana da ka karanziya bon kala ninga giruwa ya kulte fu muko gado no go karanziya bon ya dinga karanziya din kulsi kal Muhammadu Yusufu kambara ya din no hala guzumbumo aninga da bari yan gorandi izo kan gati abba Yusufu nga mo yega dan fu muko gado nongora ama hagoi da ir Niger labu karanziya ya dinga irin koyar lakkalai ban daga bai mai hankan gona gate ya dinga randi wala Yusuf Muhammadu Giruwai ngano mai karanziya se Giruwai abanda ana dabar yan gorandi hunkuna abba Yusufu Muhammadu ngano idan ministero kan ga goda karanziya gine za ka ruka hunkunmu borkul sini gidi karanziya dini alhali karano amondu mago asi kanda borai sai gwamni fo kudu ni a daidai ko kala sabai te dai borbo bu gonu gidi kan za ka yanga kason dai kargi manufun bi boryan go gidi bun bono kan matakan cina gonu ginga hauzi yan wote dadi ni ngai sinigi yaddan da ya dinga kunir gine kan Bazum Muhammad kan da nan gone warana dan daino zam kan sai bora kan da kino bon a izano wodin senungu mo gwamni kai bana ana abba Yusuf sambugud da kai kuzera beri wone wo bon kan bera se kuzera wo abba Yusufu asibanara
zama a bere abba yusufu se manta abba yusufu kinni gini gidan batamone wara matkan daitira anikida yadin gamo zadi hinai bazum muhammad mu kosarai amma kai kala sabu am kosarai za bari man yana za hasaro man ko kate zama karanziya sanno wofa ministero din mantibor kulkan barani gadan kalbor kan gonda fahamai da bere hannu manti abba isufu kiniyan kan barano igi karanzi wone wodan wone mo gitti hani zo labare kayan irso la kaktonan daran do kuna kalir mun ware hin ko gabi ko gamir kabi no hani zo irum do afon kirka ka fasararan se ne wala bar ginda bon ne mo ne ginaran se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.